नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेचो निमाणो पावणो आशिल्ल्या ओमानाच्या 2 दिसांच्या भेटीचेर काल सांजवेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्कटात पावले. लोकसभेन भारताच्या शाश्वत उर्जेवरवीं भारताच्या परिवर्तना खातीर अणुउर्जा विधेयक 2025 दुरुस्ती सयत संमत केलां. भारतीय नौदळान गोंयांत दुसरें MH-60R हेलिकॉप्टर स्क्वॉड्रन INAS 335 लॉन्च केलें. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी दक्षिण आफ्रिका हांचे मदीं जाल्ली चवथी T20 आंतरराष्ट्रीय मॅच काल रातीं लखनौच्या एकाना स्टेडियमाचेर दाट धुक्याक लागून रद्द जाली. आतां पुराय खबरो. 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेचो निमाणो पावणो आशिल्ल्या ओमानाच्या 2 दिसांच्या भेटीचेर काल सांजवेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्कटात पावले. जॉर्डन आनी इथिओपिया हांची यशस्वी भोंवडी पुराय करून ते ओमानात पावले. प्रधानमंत्री मोदी हांकां मस्कट विमानतळार ओमानाचे संरक्षण वेवहार उपप्रधानमंत्री सय्यद शिहाब बिन तारीक अल सैद हांणी येवकार दिलो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत भारत ओमान सहकार आनीक घटमूट करपाचे आनी धोरणात्मक भागीदारी मुखार व्हरपाचे मार्गांचेर तांणी चर्चा केली. ओमान सल्तनताचे राष्ट्रप्रमुख सुलतान हैतम बिन तारीक हांच्या निमंत्रणा वयल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या इश्ट राष्ट्राक भेट दितात. भारत आनी ओमान मुक्त वेपार करार आशिल्ल्या व्यापक अर्थीक भागीदारी करार CEPAचेर सय करतले तेन्ना आयज इतिहास घडटलो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आनी तांचे ओमानाचे समपदस्थ वाणिज्य उद्देग आनी गुंतवणूक प्रसार मंत्री कायस अल युसूफ ओमानाचे सुलतान आनी प्रधानमंत्री मोदी हांच्या हजिरेत हे कबलातीचेर सय करतले. हाचे आदीं इथिओपियाचे संसदेत उलोवप करतना भारत आनी इथिओपिया एकाच कुटुंबातले वांगडी म्हूण चड न्याय, समान आनी शांततायेच्या संवसारा खातीर एकठांय उबे रावतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. The global south is writing its own destiny and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. दोन्ही देशांमधल्या शेकड्यांनी वर्सां पोरण्या संबंधांचेर भर दितना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, Nearly 2000 years ago, our ancestors built connections across great waters. Across the Indian Ocean, merchants sailed with spices, cotton, coffee and gold. But they traded more than goods. They exchanged ideas, stories and way of life. Ports like Adulis and Dholera were not just trade and trade centers. They were bridges between civilizations. केंद्रीय ग्रामीण उदरगत आनी शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आयज लोकसभेत विकसीत भारत रोजगार आनी उपजिविकेची हमी अभियान ग्रामीण विकसीत भारत जी रामजी विधेयक 2025 ह्या विशयाचेर जाल्ले चर्चेक जाप दितले. काल लोकसभा राती उसरा मेरेन चालू आशिल्ली आनी विकसीत भारत जी रामजी विधेयक 2025 विशीं चर्चा पुराय जाली. हें विधेयक 20 वर्सां पोरण्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदो 2005 च्या सुवातेर येतलें. ह्या विधेयकांत विकसीत भारताच्या राष्ट्रीय दृश्टिकोना प्रमाण 2027 मेरेन ग्रामीण उदरगतीची चौकट स्थापन करपाचो यत्न केला. ह्या कायद्या खाला जे कुटुंबातले प्रौढ वांगडी स्वेच्छेन अकुशळ शारिरीक काम करपाक तयार आसतले तांकां दर गांवगिऱ्या कुटुंबाक दर अर्थीक वर्सा 125 दिसांची पगार रोजगाराची कायदेशीर हमी दितले. लोकसभेन भारताच्या शाश्वत उर्जेवरवीं भारताच्या परिवर्तना खातीर अणुउर्जा विधेयक 2025 दुरुस्ती सयत संमत केला. ह्या विधेयकांत अणुउर्जा नियामक मंडळ आनी अणुकेंद्रीय सुरक्षेची सल्लागार मंडळ स्थापन करपाचो यत्न केला. किरणोत्सर्गी पदार्थ आनी उपकरणांचे उत्पादन, वापर, निर्यात, आयात, येरादारी आनी हस्तांतरण हांचेर नियंत्रण दवरपाचो अधिकार मंडळाक ह्या विधेयका वरवीं दिला. देशांतले कोळशाचें उत्पादन 1 अब्ज टनामेरेन पावलां अशी माहिती कोळसो मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी दिली. फाटल्या 10 वर्सांत कोळसो उत्पादन मळार बरीच सुदारणा जाल्या आनी भारत हो संवसारांतलो दुसरो कोळसो उत्पादक देश जाला अशें तांणी सांगलें. कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड प्रोसेस के द्वारा UGC अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के द्वारा ही इस गैसिफिकेशन का एक्टिविटी डेवलप करने के लिए पहली बार हम 21 कोल माइंस को अभी एक्शन में प्रोसेस में है. अगर वो प्रोसेस होने के बाद हम अंडरग्राउंड कोल माइंस उपयोग करेंगे.
संवसारीक भलायकी संघटना WHOच्या पारंपारीक वैजकी विशींच्या दुसऱ्या संवसारीक शिखर सभेत 100 वयर वांगडी देशांतले सुमार 25 भलायकी मंत्री वांटो घेतात. तशेंच शिखर सभेच्या निमाण्या अधिवेशनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावपाचे आसात अशें आयुष मंत्रालयाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा हांणी सांगलें. पारंपारीक वैजकीच्या जागतीक प्रसारांत भारताची फुडारपणाची भुमिका अधोरेखीत करतना कोटेचा हांणी सांगलें की पारंपारीक वैजकी प्रणाली खातीर नियामक चौकट तयार करपाक भारतान भागीदार देशांक आपली कुशळटाय दिल्या आनी क्षमता निर्माण, शिक्षण आनी संशोधनातूय आदार दिला. हे शिखर सभेच्या निमतान सुमार 16 देशांकडेन द्विपक्षीय बसका सुरू आसात अशी माहिती तांणी दिल्या. ह्या शिखर सभेंत तांझानिया कडेन समजिकायेची कबलात जातली अशेंय कोटेचा हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी. कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन GST। आतां मुखावेल्यो खबरो. 2022 वर्सा सुरू जाल्ली 5G सेवा सध्या देशांतल्या 99.9% जिल्ह्यांनी उपलब्ध आसा अशें केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलें. पिछले 5 वर्षों में जो हमारे भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट्स की वृद्धि हुई है, जो 10,000 करोड़ का आंकड़ा 2020-21 में हुआ था, 2024-25 में हमारी निर्यात बढ़ के 18,000 करोड़ 406 करोड़ हो चुकी है सर. तो 72% हमारे वृद्धि हमारे निर्यात के क्षेत्र में हुआ है. भारतीय नौदळान गोंयांत दुसरे MH-60R हेलिकॉप्टर स्क्वॉड्रन INAS 335 लॉन्च केले. संरक्षण मंत्रालयान सांगले की MH-60R हे सगळ्या हवामानात दीस रात काम करपी सक्षम हेलिकॉप्टर आसा जे पाणबुडी विरोधी झूज, पृष्ठभाग विरोधी झूज, सोद आनी बचाव हे खातीर डिझायन केला. हे हेलिकॉप्टर पश्चिम दर्यादेगेर भारतीय नौदळाच्या अविभाज्य विमानचलन क्षमता मदीं लक्षणीय वाड करतले. नौदळ प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हांणी हे वेळार सांगले. The maritime environment around us today, ladies and gentlemen, is more complex and contested than ever before. Shifting geopolitics, fast-moving technologies, and an expanding spectrum of threats from grey zone activities to supply chain disruptions at sea are shaping the new reality. भारतीय रेल्वेन प्रवाशांची सुरक्षितताय आनी रेल्वे येरादारी वाडोवपा हेतान 2000 किलोमीटर परस चड मार्गांचेर कवच ही स्वयंचलीत प्रणाली चालीक लायल्या अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. तशेंच फाटल्या कांय वर्सांत घेतिल्ल्या सुरक्षेच्या वेगवेगळ्या उपायांक लागून अपघातांचो आंकडो खूब उणो जाला अशें तांणी मुखार सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडात खूब दाट दुकें पडटलें असो अदमास काडला. फुडले 2 दीस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी ईशान्य भारतांतल्या कांय वाठारांनी सकाळच्या वेळार दाट दुकें पडपाची शक्यताय आसा अशें IMDन सांगलां. आज उत्तराखंड आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत थंड ल्हारां येतली असो आदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ, माहे, लक्षद्वीप आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर वीज आनी वादळी वाऱ्या वांगडा गडगड येवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी दक्षिण आफ्रिका हांचे मदीं जाल्ली 4थी T20 आंतरराष्ट्रीय मॅच काल रातीं लखनौच्या एकाना स्टेडियमाचेर दाट दुक्याक लागून रद्द जाली. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेचो निमाणो पावणो आशिल्ल्या ओमानाच्या 2 दिसांच्या भेटीचेर काल सांजवेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्कटात पावले. लोकसभेन भारताच्या शाश्वत उर्जेवरवीं भारताच्या परिवर्तना खातीर अणुउर्जा विधेयक 2025 दुरुस्ती सयत संमत केलां. भारतीय नौदळान गोंयांत दुसरे MH-60R हेलिकॉप्टर स्क्वॉड्रन INAS 335 लॉन्च केलें. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी दक्षिण आफ्रिका हांचे मदीं जाल्ली 4थी T20 आंतरराष्ट्रीय मॅच काल रातीं लखनौच्या एकाना स्टेडियमाचेर दाट दुक्याक लागून रद्द जाली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.